السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس محفل میں پیش کیا جائے گا 1.25 پارے کا ترجمہ قرآن مجید، جس میں سورہ یونس مکمل پڑھی جائے گی اور سورہ ہود کے 4 رکوع پیش کیے جائیں گے۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین علی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج آپ کے سامنے 11ویں پارے اور 12ویں پارے کے ابتدائی ربع کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ 11واں پارہ سورہ توبہ کے آخری حصے پر مشتمل ہے، اور سورہ توبہ کے اس آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں سفر نہیں کیا تھا۔ یہ وہ غزوہ تھا جو شدید گرمی میں مدینہ منورہ سے بہت دور تبوک کے مقام کی جانب سفر کیا گیا تھا، تاکہ سرحد پر جو دشمن جمع ہو گئے ہیں ان سے دفاع کیا جائے۔ اس غزوے کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن غزوہ قرار دیا تھا۔ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ صاحب ایمان تسلیم کیے گئے، اور جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے انکار کر رہے تھے ان کو صاحب نفاق قرار دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، جب آپ اس مقام سے تبوک سے واپس مدینہ منورہ پہنچیں گے تو یہ لوگ دوڑ دوڑ کر آپ کے پاس آئیں گے۔ اب تک تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اس جنگ سے آپ زندہ سلامت واپس نہ آ سکیں گے، لہٰذا انہوں نے آپ کے ساتھ دینے سے انکار کیا، لیکن اب جب کہ آپ واپس تشریف لائیں گے تو یہ لوگ آپ کے پاس جھوٹے بہانے اور جھوٹی قسموں کے ساتھ حاضر ہوں گے تاکہ آپ ان کے اس قصور کو معاف کر دیں، لیکن اے نبی آپ کو اس بات کی اجازت نہیں کہ آپ ان کے اس قصور کو معاف کر دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر شد و مت کے ساتھ ان کی سرزنش کی کہ ارشاد فرمایا کہ ان میں سے اگر کوئی شخص مر جائے تو اے نبی آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ ان کی قبر پر کھڑے ہو کر ان کے لیے دعائے مغفرت بھی نہ کریں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جہنم کی سزا ہر حال میں ملنی ہے کہ انہوں نے نبی اسلام کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کیا۔ ہاں، اس زد میں 3 نیک دل صحابہ بھی آ رہے تھے جو بعض آزار کی وجہ سے، بعض عذر کی وجہ سے اس جنگ میں شامل لشکر نہ ہو سکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ 3 جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا زبردست بائیک آؤٹ ہوا، اور ان کو ضرورت بھر سزا دینے کے بعد ان کا قصور معاف کیا جاتا ہے، اور دیگر مہاجرین و انصار صحابہ کی طرح ان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نبی کا مقام وہ بہت ہی اہم ہے اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اتمام اور اس کی نعمت کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ دیکھو اے انسانوں، تم تک جو رسول آ چکے ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ اہل ایمان پر جو چیز شاق ہوتی ہے، گراں ہوتی ہے، وہ نبی کو بھی گراں لگتی ہے، وہ نبی کو بھی ناپسند ہوتی ہے، اور ارشاد فرمایا وہ بڑی شفقت والے ہیں، وہ بڑی ہمدردی رکھتے ہیں، انسانوں کے ساتھ بہت ہی خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان کے دل میں بڑی رفعتیں ہیں اور رأفتیں ہیں، ہمدردیاں ہیں، اور بہت ہی اہل ایمان کے ساتھ ان کا معاملہ وہ غیر معمولی رحم و کرم کا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود جو لوگ پیٹ پھیرتے ہیں ان سے اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں اس پروردگار پہ توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں جو رب عرش کریم ہے،
इस पर सूरह तौबा का इख्तिताम हुआ और फिर सूरह यूनुस का आगाज़ होता है। सूरह यूनुस जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्के मुकर्रमा में हिजरत से पहले नाजिल हुई, उस सूरे में अल्लाह ताला ने इस बात का तज़किरा फरमाया कि लोगों को इस बात पर हैरत है कि अल्लाह ताला का कलाम एक बंदे पर नाजिल हो रहा है, तो हैरत की क्या बात है। अगर लोग अपने इर्द गिर्द का जायज़ा ले तो देखेंगे कि अल्लाह ताला की अजीब व गरीब निशानियाँ बिखरी हुई हैं। चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इस पूरी कायनात को परवरदिगार ने 6 मुख्तलिफ मरहलों में पैदा किया और ज़मीन व आसमान के पैदा कर देने के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उसने सूरज को रोशन किया, चाँद को मुनव्वर किया और दुनिया की और चाँद की गर्दिश, इससे महीनों का, सालों का, हफ्तों और दिनों का हिसाब मालूम होता है। लिहाजा ये दिन और रात के आने जाने और घटने और बढ़ने में अल्लाह ताला की बड़ी अजीमुश्शान निशानियां हैं। अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया कि बंदों में एक बड़ी तादाद है जो अल्लाह ताला की इन निशानियों का एतराफ़ करते हुए उसकी शुक्रगुजार होकर ज़िंदगी बसर करती है, जबकि एक तादाद बंदों की ऐसी भी है जो अल्लाह ताला की इन निशानियों से अल्लाह ताला की कोई मारिफत हासिल नहीं करती। वो सब कुछ दुनिया की ज़िंदगी और दुनिया की ज़िंदगी की रेल पेल को सारी चीज़ वही समझते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उनका आलम यह है कि दुनिया की ज़िंदगी के लिए वो जीते हैं और जीने के लिए सामान ज़िंदगी करते हैं, और इनका आलम यह है कि अगरचे अल्लाह ताला की आम हालात में नाशुक्री करते हैं, लेकिन जब मुसीबत में फंसते हैं तो फिर खूब अल्लाह ताला याद आता है। चुनांचे अल्लाह ताला उनकी मिसाल बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर, कि देखो परवरदिगार ने तुमको खुश्की पर और समंदर में सफ़र की सलाहियत इनायत फरमाई। लिहाजा देखो, एक सफ़ीना है, एक कश्ती है जिसमें कुछ लोग सवार होकर सफ़र कर रहे हैं और कश्ती वो बहुत ही अच्छे अंदाज में आगे बढ़ती चली जा रही है। हवाएं भी मुआफ़िक है और साजगार हैं और लोग इतराए हुए हैं, कश्ती के सवार खुश हैं, मुतमईन हैं, यहाँ तक कि धीरे धीरे हवाओं का रुख बिगड़ने लगता है और कश्ती भंवर में फंसने लगती है, मौज पर मौज चढ़ती है, चारों तरफ से तूफ़ान आने लगता है। उस मौके पर जब उनको ये गुमान होने लगता है अन्नहुम उहीत बिहिम, कि अब वो घेरे में आ गए, डूबने वाले हैं और उनकी नैया गर्क होने वाली है, तो वो मुखलिसाना तौर पर पूरी गिरिया वज़ारी के साथ अल्लाह ताला को पुकारते हैं और उससे नजात तलब करते हैं और ये कहते हैं लइन अंजैतना मिन हाज़िही लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, ऐ मौला आप इस मर्तबा अगर हमको बचा लेंगे तो हम सारी ज़िंदगी, बाकी मानदा ज़िंदगी आपकी शुक्रगुजारी में गुजार देंगे। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जैसे ही उनकी कश्ती खुश्की पर लगती है और उनका पाँव ज़मीन पे पड़ता है तो फिर वो इतराने लगते हैं, फ़ैज़ा हुम यबग़ून फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लेकिन याद रखो तुम्हारी बगावत का नुकसान, तुम्हारी सरकशी का नुकसान खुद तुमको भुगतना पड़ेगा, अल्लाह ताला को इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं। या अय्युहन्नास इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम मताउल हयातिद दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगी है जिसके लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो। तो सुनो दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत। दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत ऐसे ही है जैसे कि आसमान से जब पानी बरसता है और ज़मीन में वो पानी घुल मिल जाता है तो फिर कुछ पौधे हैं जो बरामद होते हैं। ये इस दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल ऐसे ही है जैसे कि आसमान से पानी बरसता है और वो मिट्टी से घुल मिल जाता है और फिर उससे कुछ कोंपलें बरामद होती हैं। वो कोंपलें पौधों की शक्ल इख्तियार करती है, वो पौधे तनावर दरख्त बनते हैं जिस दरख्त से इंसान भी फ़ायदा उठाता है, चरिंद व परिंद भी फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन फिर अल्लाह ताला के हुक्म से कोई आंधी चलती है, कोई हवा आती है और उस दरख्त की जड़ें उखड़ जाती हैं और फिर वो दरख्त तने की शक्ल में और लकड़ी की शक्ल में तब्दील हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे कल यहाँ कोई दरख्त ही नहीं था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेआइनिही इसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी की मिसाल है कि कमज़ोर नातवा तुम पैदा होते हो, धीरे धीरे अपने बलबोते पे खड़े होने लगते हो और फिर एक वक्त आता है कि जवान होकर तनावर दरख्त की तरह इस सरज़मीन पर खड़े हो जाते हो और बहुत सारे इंसान मखलूक तुमसे फ़ायदा उठाते हैं। फिर अल्लाह का मौत का फ़ैसला आता है और मौत से तुम दो चार हो जाते हो।
تو تمہارے دفنانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا میں تم تھے ہی نہیں۔ لہٰذا یاد رکھو، مرنے کے بعد یا تو جنت کی نعمتیں ہیں جہاں پہ کہ تمہاری نیکیوں کا بدلہ بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ بھی فرمائے گا، یا پھر بدعمالیوں کی سزا ہے جہنم کی شکل میں، جہاں پہ کہ انسان کو گناہوں کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں اس حقیقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ وہ دین حق ہے، یہ وہ سچائی ہے جس کو یہ نبی پیش کر رہے ہیں اللہ کی کتاب کی شکل میں، وحی الہی کی شکل میں، یہ علم کی بنیاد ہے۔ اس کو چھوڑ کر جو لوگ جا رہے ہیں دراصل وہ اندازے لگا رہے ہیں، اور یاد رکھو اندازے کبھی بھی زندگی میں انسان کو کامیاب نہیں بناتے، اور اندازوں سے انسان کبھی بھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس نے ہر قوم کے لیے نبی و رسول کو بھیجا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے بھی نبی و رسول کو بھیجا، اور لازمی بات ہے کہ جب کبھی نبی و رسول آتا ہے تو پھر اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری وہ انسان کے حق میں ضروری قرار پاتی ہے۔ جب انسان نبیوں اور رسولوں کا انکار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو، کوئی بھی قوم اللہ کے عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ اس کے حق میں کارگر ثابت نہیں ہوگی، اور اس کا ایمان لانا اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں ہوگا۔ چنانچہ فرعون نے بھی مرتے وقت جب کہ وہ پانی میں غرق ہو رہا تھا اپنے خطاؤں کا اعتراف کیا اور اپنی توبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ارشاد فرمایا الآن وقد عصیت من قبل، اب توبہ کر رہے ہو جبکہ پچھلی ساری زندگی نافرمانی میں تم نے بسر کی، لہذا اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ برزخ کے عذاب سے دوچار اور قیامت کے بعد دردناک عذاب سے پھر دوچار کیا جائے گا۔ ہاں، قوم یونس ایک واحد قوم ہے جو عذاب کے دیکھ لینے کے بعد بھی توبہ کرنے پر معافی کی مستحق قرار پائی، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اس قوم کے درمیان سے ہجرت کر کے نکل چکے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ استثنائی معاملہ کیا، اور جب قوم نے اجتماعی طور پر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ چونکہ سورہ یونس میں قوم یونس کا تذکرہ خاص انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی لیے اس سورت کو سورہ یونس کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اور سورہ یونس کے بعد سورہ ہود کا آغاز ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسول وہ ہر سرزمین اور ہر قوم کے لیے آتے رہے، اور جن لوگوں نے ان نبیوں و رسولوں کو مانا ان کو کامیابی ملی، جن لوگوں نے اللہ کے رسولوں اور نبیوں کا انکار کیا وہ عذاب سے دوچار ہوئے۔ اس حقیقت کو تاریخی تسلسل میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آغاز صورت میں ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو، نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے رزق کی ذمہ داری اپنے پر لی۔ یہ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، یہی نہیں کہ وہ رزق پہنچاتا ہے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ وہ جانتا ہے یہ کہاں زندگی بسر کرے گا، زمین میں اس کا آشیانہ کہاں رہے گا، وہ مستودعاها، اور مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، وہ سب کچھ پروردگار کے علم میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہی توحید کی دعوت لے کر حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ساری انسانیت کو اس زمانے کی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی دعوت دی۔ برسا برس حضرت نوح علیہ السلام یہ خدمت انجام دیتے رہے، بلکہ قرآن مجید کی صراحت کے مطابق سینکڑوں سال، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا، لیکن لوگوں نے انکار کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی بات کا اعتراف نہ کیا، آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، آپ کی دعوت کو نہ مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑی درد کے ساتھ یہ فرمایا کرتے تھے کہ انلزمکمھا وانتم لہا کارہون، تم نہیں مان رہے ہو تو میں کیا کروں، تمہاری گردن سے اس دعوت کو میں نہیں باندھ سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کوششیں پیہم چلتی رہیں، ایک مدت تک چلتی رہی، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بڑی بدتمیزی ہونے لگی، گستاخی ہونے لگی۔ ایک مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتے ہیں اور اس کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہتے ہیں
کہ मौला सुबह शाम इनको समझाया, मजलिसों में समझाया, तन्हाइयों में समझाया, लेकिन उसका उल्टा ही असर होता है। ये ज़िद में, इनाद में, मेरी मुखालिफत में मज़ीद बढ़ते चले जा रहे हैं। परवरदिगार रोए ज़मीन से इनके नापाक वजूद को आप तहस नहस फरमा दें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए नूह तुम्हारी दुआ कबूल हुई और तुम एक कश्ती तैयार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार करनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि ज़बरदस्त किस्म का पानी का जहाज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तैयार किया, और वसी व अरीज़, और लोग उसको भी देखकर मजाक करते। जब कभी कुछ लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सफ़ीने के करीब से गुज़रते तो दिल लगी करते और ये कहते कि नूह तुम्हारे सफ़ीने को कितने बैल खींच सकेंगे, और रेती में और खुश्की में ये कश्ती कैसे चलेगी, यहाँ तो दूर दूर समंदर का पता नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये कहते कि ये वही इलाही है, खामोशी से मुझे काम करने का हुक्म है, लिहाजा एक वक्त आएगा तुमको पता चलेगा कि इस कश्ती की क्या इफ़ादियत है और इस जहाज़ की क्या अहमियत है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला की जानिब से वही आई और अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि ए नूह अब कश्ती तैयार हो जाने के बाद तुम एक तंदूर पर निगाह रखो, और गालिबन एक ख़ास किस्म के तंदूर की निशानदेही कर दी गई और ये कहा गया देखो उस तंदूर से जब पानी फुटेगा और उस तंदूर से जब पानी नुमाया होगा तो समझ लेना कि अल्लाह ताला का फ़ैसला आ चुका। चुनाचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक तंदूर पर निगाह रखी, यहाँ तक कि एक वक्त आया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उस तंदूर से पानी फूट रहा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हत्ता इज़ा जा अमरुना व फ़ारत तन्नूर कुल्ना हमिल फ़ीहा मिन कुल्ली ज़ौजैन इस्नैन व अहलक इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौल व मन आमन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब अल्लाह का फ़ैसला आ गया और तंदूर से पानी फूट पड़ा और फिर आसमान से भी बारिश शुरू हुई और ज़मीन से भी पानी उबलने लगा, तो हुक्म इलाही हुआ कि ए नूह कश्ती पे आप भी सवार हो जाएं और हर नौ के एक एक जोड़े को अपने साथ रख लें, हर किस्म के मखलूक के एक एक जोड़े को आप साथ रख लें। इसी तरह वो लोग भी कश्ती में सवार हो जाएं जो साहिब ईमान हैं। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ये सारे लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हो गए और यहाँ तक कि पानी वो बढ़ता चला गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वक़ाल इरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। यहाँ तक के सैलाब आ गया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती को ये चलाते हुए ये हुक्म दिया कि बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, और कश्ती चल पड़ी। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वही तजरी बिहिम कल जिबाल, पहाड़ की तरह कश्ती उस आलमगीर सैलाब में चल रही थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसी असना में देखा कि ख़ुद उनका अपना बेटा वो एक पहाड़ पर चढ़कर सैलाब से बचने की कोशिश कर रहा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको ख़िताब किया और ये इरशाद फरमाया, या बुनैया इरकब माअना वला तकुम मअल काफिरीन, बेटे नाशुकरों में से न बनो, ईमान कबूल करो और मेरे सफ़ीने में सवार हो जाओ। उस लड़के ने कहा कि मैं पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ, सयासिमुनी मिनल मा, और ये पहाड़ मुझे पानी से बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये पानी नहीं, ये अल्लाह ताला का फ़ैसला है, ये उसके अज़ाब का फ़ैसला है। और ला आसिम अल-यौमा मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिम, आज अल्लाह के फ़ैसले से सिवाय अल्लाह के कोई किसी को नहीं बचा सकता, ना पहाड़ बचा सकता, ना कोई बुलंदी बचा सकती। लिहाजा अगर तुम अल्लाह ताला के इस अज़ाब से बचना चाहते हो तो तौबा करो, अल्लाह से रुजू करो, ईमान कबूल करो, मेरे साथ मेरे सफ़ीने में हो जाओ। ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि वहाल बैनहुमल मौज फ़कान मिनल मुग़रक़ीन, एक मौज आती है और वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अपना हकीकी लड़का उस मौज के ज़द में आकर डूब जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखों से मुशाहिदा किया कि वह अल्लाह के फ़ैसले और अज़ाब का शिकार हो चुका है। यहाँ तक कि जब अल्लाह ताला का फ़ैसला इस धरती पे पूरा हुआ और उन मुनकिरों को जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मुखालिफत पर तुले हुए थे ख़त्म कर दिया गया, तो फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उसने हुक्म दिया कि आसमान तो थम जा, बरसना छोड़ दे, और ऐ ज़मीन
पानी को जज्ब कर ले, यहाँ तक कि धीरे धीरे इस ज़मीन पे का पानी वो ख़त्म होता चला गया। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सफ़ीना जूदी पहाड़ी से जा लगा और उस पहाड़ी पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब उतरते हैं तो जैसे ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फुर्सत पाई, अल्लाह ताला के दरबार में अपने हाथ उठाकर ये दुआ की कि मौला मेरा अपना लड़का, दुनिया उसकी तबाह हो गई, वो डूब कर मर गया और ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो गई, लेकिन मौला आखिरत में उसको अपने अज़ाब से बचा ले। जो भुगतना था वो दुनिया में भुगत चुका, कम से कम आखिरत के अज़ाब से वो महफूज रहे। अल्लाह आपका वादा है नबियों व रसूलों का कि नबियों व रसूलों को आप नाकामी से दो चार नहीं फरमाते हैं, लिहाजा अल्लाह ये क़यामत के दिन की एक नाकामी होगी कि ख़ुद मेरा अपना बेटा जहन्नम की तरफ जाएगा। अल्लाह ताला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाता है कि नूह, जिस चीज़ का तुम्हें इल्म नहीं उसकी तुम दुआ न करो। इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वह तुम्हारा लड़का नहीं है, क्योंकि इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, उसके आमाल इस लायक नहीं है कि उसको तुम्हारा बेटा शुमार किया जाए। वह मुनकिरों में से है, और चाहे वो नबी ज़्यादा हो, चाहे वो रसूल ज़्यादा हो, जब वो मुनकिरों में से होगा और अल्लाह का बागी करार पाएगा तो अल्लाह की गिरफ्त से नहीं बच सकता। लिहाजा ए नूह, इस सिलसिले में तुमको दुआ की इजाज़त नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मुतनब्बे हो जाते हैं और फ़ौरन ये कह पड़ते हैं कि अल्लाह, अगर आप मेरे साथ रहम करम का मामला न फरमाएँ, व इल्लम तग़फ़िर ली व तरहमनी अकुम मिनल ख़ासिरीन, तो मौला मैं घाटे में रह जाऊँगा और मैं बड़ी परेशानी का सामना करूँगा, बड़ा खसारा होगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इस दुआ और अल्लाह ताला ने रद्द अमल में जो वही इनायत फरमाई, जो वही इरशाद फरमाई, हर दो से ये नतीजा अख्ज़ करना इंतहाई आसान है कि अल्लाह ताला के पास कामयाबी की शर्त वो इंसान के अपने आमाल है, आमाल सालिहा, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला के पास कामयाबी मिलती है। निस्बत और वालिद का कुछ होना, दादा का कुछ होना और ख़ानदान का शजरा, ये इंसान को बचाने के लिए काफ़ी नहीं, बल्कि ख़ुद इंसान के अपने आमाल, उसकी नेकियां, उसकी हमदर्दी, उसका तक़वा और उसकी इंसानियत नवाजी, उसकी इबादतें और उसकी रियाज़तें, ये उसके हक़ में कारगर होगी। चुनाचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये से अल्लाह ताला ने जहाँ इस हकीकत को वाशगाफ़ किया कि बहर सूरत अल्लाह के नबियों व रसूलों की तायीद होती है और उनको ग़लबा मिलता है और हक़ की नुसरत होती है, वहीं अल्लाह ताला ने इस हकीकत को भी बयान फरमाया कि अगर तुमको आखिरत की कामयाबी हासिल करना है और अल्लाह ताला के पास मकाम हासिल करना है तो सिर्फ़ अपने ख़ानदान के पंदार पर नाज न करो, उसी पे तकिया भरोसा न करो, बल्कि तुम खुद अमल के लिए खड़े हो जाओ। यही चीज़ तुमको अल्लाह ताला के पास मकबूल बनाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, आपने मुलाहज़ा फरमाया हमारा प्रोग्राम अनवार कुरान अल्लाह मुझको और तमाम नाजरीन को जो कुछ सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, देखना न भूलें आज शब हरम शरीफ मक्कतुल मुकर्रमा से नमाज इशा और नमाज तरावी का डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट। दीजिए इजाज़त अपने दोस्त मोहम्मद सनाउल्लाह खान कासमी को। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।